الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Semua kita mengetahui pada hari-hari ini, bahkan pada satu bulan penuh ini, kita menyaksikan, mendengarkan, memperhatikan di sekitar kita betapa disemarakkan berbagai macam kegiatan untuk mengenang, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semua itu mungkin bagi sebagian orang cukup terganggu, tapi sebagian yang lainnya yang insya Allah turut mensyukuri dan memeriahkannya. Di sini Al-Khatib mengajak kita untuk meresapi, menghayati apa yang kita saksikan di sekitar kita ini. Sesungguhnya perlu kita ingat kembali di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Apapun perbuatan kita, maka positif negatifnya tergantung niat. Dan insya Allah acara-acara yang kita saksikan di sekitar kita di seluruh Indonesia pada bulan ini tidak lain tidak bukan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar kepada kita, yakni kemerdekaan negeri tercinta kita ini. Sebagaimana pada bulan Maulid misalnya berbagai kegiatan disemarakkan sebagai tanda syukur atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak kita pungkiri nikmat yang sangat besar untuk kita semua adalah kemerdekaan negeri kita. Apalagi di saat-saat seperti ini kita semua tahu betapa malangnya nasib saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Maka ini tentu mengingatkan kita agar betul-betul bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Dan di momen ini juga Al-Khatib mengajak kita untuk menyegarkan ingatan kembali, memperkuat dan memperkokoh kecintaan kita kepada tanah air, di mana cinta tanah air sudah tidak dapat diragukan lagi sebagai bagian daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menegaskan tentang nilai ibadah yang tinggi daripada cinta tanah air adalah antara lain di dalam surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina. Al-ayah. Mereka orang-orang beriman berkata, ya Allah, bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah sementara kami telah diusir dari tanah air kami sendiri. Dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang yang beriman kepadanya dengan salah satu sifat, yakni siap selalu, siaga selalu berperang untuk membela tanah air, dan perang tersebut adalah bagian daripada perang di jalan Allah. Di dalam hadis juga disebutkan ketika baginda Rasulullah SAW meninggalkan Makkah, tanah kelahiran beliau, untuk berhijrah menuju Madinah, beliau berkata kepada Makkah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Wahai Makkah, betapa sangat mulianya engkau dan betapa sangat aku cinta kepadamu, wahai Makkah. Hanya saja kalau bukan kaumku yang mengusirku darimu, maka aku tidak akan mungkin sanggup meninggalkanmu. Ungkapan ini adalah sudah jelas merupakan ungkapan cinta kepada tanah air. Dan sesampai beliau di Madinah, beliau pun memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata aw ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Makkah, bila perlu lebih cinta lagi. Hadis lain di mana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, setiap kali Nabi pergi meninggalkan Madinah, begitu beliau kembali ke Madinah, menjelang memasuki kota Madinah, di gerbang Madinah, dan dari kejauhan memandang rumah-rumah yang ada di Madinah, beliau menaikkan kuda beliau sebagai bentuk kegembiraan dan melepas rindu pada Madinah. Para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya, ketika menjelaskan mensyarah hadis dan riwayat ini, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala masyru'iyyati hubbil watan. Dalam hadis-hadis ini dikatakan oleh para ulama, terdapat dalil tentang disyariatkannya hubbul watan, cinta tanah air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Dan masih banyak ayat maupun hadis lain yang secara tersurat maupun tersirat sesungguhnya menuntun kita, mengajarkan kita untuk cinta kepada tanah air kita, tanah kelahiran kita, bangsa kita, dengan mempertahankan kemerdekaannya, dan yang lebih utama adalah menjaganya dari berbagai penjajahan. Tidak hanya penjajahan tanah, tapi juga banyak penjajahan lain, penjajahan ekonomi, penjajahan perilaku dan akhlak. Semua itu juga harus kita jaga. Karena cara terbaik untuk mewujudkan cinta kepada tanah air, cara terbaik bagi umat Islam khususnya untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan ini adalah dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita sebagai warga Indonesia. Dan hal itu sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri, penduduk sebuah negeri bersyukur atas kemerdekaan negerinya, seandainya penduduk sebuah negeri betul-betul mencintai tanah airnya dengan cara meningkatkan,
memelihara, memupuk keimanan serta ketakwaan mereka, niscaya Allah pun membukakan segala pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tanah air kita tercinta, menjaga persatuan dan kekokohan kita, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang berkahnya kepada negeri tercinta kita ini abadan abada, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع المتقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعظيما لنبيه وتكريما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والأنصار والمهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووفق ولاة أمورهم أجمعين لما تحبه وترضاه منا في العباد والبلاد يا كريم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.